सर वो बेवा है और उनका एक छोटा बेटा भी है। सेक्रेटरी के बताने पर फारिस मुस्कुराया। बहुत अच्छा हुआ कि वो बेवा है। उसके लहजे में एक सर्द महरी थी। मैं जानता हूँ कि वो शादी के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उसके बेटे को उठा लो। फारिस के इस हुक्म पर सेक्रेटरी सलीम बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद नाइला का बेटा फारिस की तहवील में था और वो मजबूर थी एक ऐसे शख्स से निकाह करने पर जिससे उसे सख्त नफरत थी। सुबह बखैर मेरा बच्चा, मेरी जान। खुदा ताला तुम्हें हमेशा सलामत रखे, तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरे बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो और खुशियां तुम्हारा मुकद्दर बने। बिस्तर पर औंधे मुंह सोए अपने लाडले बेटे को उठाने की गर्ज से आई मिसिज यूसुफ अफंदी उसे आज भी बच्चों की तरह सोते देखकर मुस्कुरा रही थी। दिल से उसे दुआएं देती वो उसके सर पर लब रख गई। सुबह बखैर अम्मा। करवट बदलता वो सरकती आंखों को मलता हुआ अपने माँ के रोशन चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। कब बड़े होगे तुम, बच्चों की उम्र में बच्चे बने हुए हो। पेशानी पर बिखरे बाल ठीक करती वो गोया हुई। अम्मा, सुबह सुबह नहीं प्लीज। उनकी गोद में सर रखता वो मुंह बिगाड़ता बोला। सुबह दोपहर शाम अब इस हवेली में बस इसकी शादी की बातें होती थीं, जिसे सुनकर वो हमेशा दबे पांव निकल जाता था। बात तो होगी बेटा। खैर से आज 35 साल के हो गए हो। तुम्हारे बाबा की इस उम्र में तुम अपने बाबा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, और एक तुम हो, हमें पोते की शक्ल ही नहीं दिखा रहे। उसे मुंह के जाविये बिगाड़ते देख कर वो सर हिलाती बोली। बस हमने सोच लिया है, इस साल हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उसे चुपचाप लेटे देखकर वो अटल लहजे में बोली, अच्छा, कर लूंगा शादी, पर प्लीज चचा इशफाक की बेटी का जिक्र ना कीजिएगा। उनके इरादे भांपता वो तेवरी चढ़ाकर बोला। अपनी माँ को मुंह खुलाते देखकर वो बिस्तर से उतरता हुआ ताज़ा दम होने का सोचकर वॉशरूम की सिमत बढ़ा था। तो किसकी बात करूं, उसे वॉशरूम की सिमत बढ़ते देखकर वो खफगी से गोया हूँ। जब कोई समझ आएगा तो बता दूंगा। उसके कदम मजीद तेजी से बढ़े। अम्मा, इस गांव के सरदार बहुत अच्छे, नेक और रहमदिल हैं। लोग भी अच्छे हैं और गांव का माहौल भी अच्छा है। पता है, जब मैं इरम के साथ यहाँ आ रही थी तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं गलत लोग ना हो, लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो दिल खुश हो गया। इतनी नरम बात करने वाले हैं कि अभी देखने वाले देखते ही रह जाए। मुसलसल काम में मगन वो अपने कपड़े सेट करती अपनी माँ रुबीना बेगम को देखकर पर्दे लगाती हुई बोल रही थी। हाँ बेटा, सब बातें एक तरफ, गांव अच्छा है देखा मैंने, यहाँ के लोग अच्छे हैं ये भी देखा मैंने, सरदार बहुत अच्छा है ये भी पता चला मुझे। जिस तरह इन्होंने दोपहर का खाना भिजवाया, इससे इनकी नेक दिली और सखी होने का भी पता चलता है। लेकिन मेरी नाइला कब से डरने लगी। मेरी नाइला तो दुनिया वालों के दुख सहकर चट्टान बन गई है। दुख से उसे देखती रुबीना बेगम तल्खी से मुस्कुराई थी। वो अपनी वालदा की बात पर जख्मी सी मुस्कुराई थी, लेकिन यहाँ आने पर न जाने क्यों दिल को अजीब सा डर लगा था। अब उन्हें क्या बताती कि उनकी नाइला आज भी वही नाइला थी जो रात के अंधेरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ से डर कर सहम जाती थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो अपने डर पर काबू पाने लगी थी। वो डर कर भी न डर बनी खड़ी रहती थी। फराज से पसंद की शादी के बाद एक माँ ही थी जिसने उसे माफ करके सीने से लगाया था, वरना बाई तो उससे उसी दिन मरना जीना खत्म कर चुका था जिस दिन वो फराज से शादी करके घर लौटी थी। बाप था नहीं, बाई ने भी हाथ उठा लिया था। भाभी तो कभी खुश ही नहीं हुई, लेकिन उसे दुख नहीं था, मोहब्बत करने वाला शौहर जो मिल गया था। ससुराल में सारा दिन काम करने के बाद रात में फराज के साथ घंटों बातें करने से उसके दिन भर की थकन उतर जाती। सास ससुर फराज की पसंद की शादी से खुश ना थे, लेकिन जवान बेटे के आगे चुप हो गए। शादी के चांद ही माह बाद रब ताला ने उनके यहाँ खुशियों की नवीद सुनाई तो फराज जैसे पोले ना समाया था। पूरे 9 माह नायला को हथेली का छाला बनाए रखा, लेकिन जिस दिन खुदा ने उस बच्चे को जिंदगी बख्शी, उसी दिन काम से घर लौटते हुए फराज का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौका पर ही मौत हो गई। फराज के मरने की वजह वो मासूम ठहरा।
جس نے آنکھیں بھی باپ کے انتقال کے بعد کھولیں۔ اسے منحوس بول کر اس کی زندگی پر پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا جانے کا داغ لگا دیا۔ نائلہ پھر بھی برداشت کرتی رہی کیونکہ فراز کے انتقال کی خبر اسے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ملی تھی، جس وجہ سے اسے عدت بھی پوری نہ کرنے دے گی۔ بیٹے کے مرنے کے بعد فراز کے ماں باپ نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال باہر کیا۔ ننھے فہد کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلی آئی تھی۔ بھائی کے در پر آنے پر بھابھی نے خوب کوسنے دیے اور کہا، جو منحوس باپ کو نہ بخشے وہ ماموں کو کیا چھوڑے گا۔ اور یہاں نائلہ کی برداشت ختم ہوئی تھی اور وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گھر سے نکلنے لگی۔ جب اس کی والدہ جو خود بیٹے اور بہو کی نوکری کرتے زندگی گزار رہی تھی، بیٹی کے ہمراہ ہوئیں اور اسے لیے اپنے مرحوم والدین کے آبائی گھر لے گئی۔ 2 سال گزارنے کے بعد وہ گھر کافی خستہ ہونے کے باعث تیز سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ فہد کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا خیال رکھتی نائلہ جاب بھی کرتی تھی، لیکن گھر چلے جانے کے بعد وہ اپنی دوست ارم کے بتانے پر آفندی گاؤں چلی آئی، جہاں کے لوگ بہت خوش اخلاق اور بڑے دل کے مالک تھے۔ یہ گھر بہت بڑا نہ تھا پر 2 عورتوں کے رہنے کے لیے اچھا خاصا بڑا تھا۔ 2 بڑے بڑے کمرے، گول ٹی وی لاؤنج، چھوٹا سا باورچی خانہ اور باتھ روم بنا تھا، ساتھ ہی چھوٹا سا صحن جس میں کیاری بنی ہوئی تھی جو روبینہ بیگم کو بہت بھلی لگی تھی۔ ادھر آؤ میرے بیٹے، خدا تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ ہمیشہ سفید رنگت، کشادہ پیشانی، بری آنکھیں، انابی ہونٹ جو ہر وقت دانتوں تلے دبے رہتے تھے، سفید سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، پیروں میں کھیڑی پہنے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا مردان خانے میں جیسے ہی داخل ہوا، یوسف افندی اسے دیکھ کر بازو کھولتے ہوئے اسے دعائیں دیتے گئے۔ اپنے باپ سے بغل گیر ہوتے فارس نے مردان خانے میں بیٹھے سب کو دیکھا، ہر ایک سے مبارکباد وصول کرتا ہوا وہ کاؤچ سے ٹیک لگا گیا کہ تبھی جہانداد چائے سے بھری ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اسے اپنی جانب بڑھنے کا اشارہ کر گیا۔ آپ سب بیٹھے، میں آتا ہوں۔ چائے کا کپ اٹھائے وہ باہر کی سمت بڑھا تھا۔ یہ کس کا سامان ہے جہانداد؟ زمینوں کا چکر لگانے کے لیے وہ جہانداد کے ہمراہ باہر نکلا تھا کہ تبھی سامنے کھڑے بڑے سے کنٹینر کو دیکھ کر گویا ہوا، سائیں کوئی فیملی شفٹ ہوئی ہے، عورتیں ہیں۔ بڑے سائیں سے اجازت لی ہے۔ سامان اٹھاتے مزدوروں کو دیکھتے وہ گہری سوچ میں گم ہوا تھا۔ پاس خیال رہے اس گھر کا، ہمارے گاؤں میں آئی ہیں تو حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جس پر جہانداد نے اس بات میں سارے لایا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھے ملک صاحب اسے دیکھ کر تازہ گلابوں کا گلدستہ لیے اس کی سمت بڑھے تھے۔ شکریہ۔ وہ گلدستہ پکڑتا اپنے پیچھے کھڑے سیکرٹری سلیم کے حوالے کر گیا۔ ہر ایک سے سالگرہ کی مبارکباد وصول کرتا ہوا وہ سیدھا میٹنگ ہال کی سمت بڑھا تھا، جہاں آج اس کی اور ملک صاحب کی اہم پروجیکٹ سے متعلق میٹنگ تھی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کام کا تجربہ اچھا ہوگا۔ میٹنگ سے فارغ ہوتا وہ مسافر کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ 2 گھنٹے میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا اور وہیں اسے مسکراتا دیکھ کر ملک صاحب کے ساتھ آئی ان کی سیکرٹری نے شرما کر اسے دیکھا تھا۔ جتنا وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے رحم دل تھا، اتنا ہی کاروبار کی دنیا میں بے رحم تھا۔ فارس کو آج تک کسی نے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ بہت کم ہی وہ مسکرایا کرتا تھا اور جب مسکراتا تھا تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ وجہ اس کی ہلکی داڑھی میں چھپے ڈمپل جو اس کی پروقار شخصیت کو مزید نکھار دیتے تھے۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ جلد بازی میں نکلتی ہی وہ سامنے سے آتے شخص سے ٹکرائی تھی۔ جب ہاتھ میں پکڑا دودھ کا پیکٹ چھوٹ کر زمین پر گر کر پھٹا تھا۔ وہیں دودھ کو دیکھے ہوئے نائلہ غصے سے چلائی تھی۔ 2 دن سے گھر کے کاموں میں مصروف آج وہ فہد کا دودھ لانا بھول گئی تھی، اور اب جب وہ دودھ کے لیے رویا تو بھاگتی ہوئی اس کے لیے دودھ لینے نکلی تھی۔ سیدھے راستے پر ہی چل رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا وہ اس کے چلانے پر اپنے غصے پر قابو پاتا گویا ہوا۔ سیاہ رنگ کے فراق پہنے، کندھے پر چادر ڈالے، ہاتھ میں موبائل اور بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کا بغور دیکھتے وہ ایک پل کے لیے مبہوت ہوا تھا۔ صاف شفاف رنگ پر
स्याह रंग सा जच रहा था। शीशों वाली चादर लपेटे, मेकअप से बेनियाज, वो देखने में कोई अप्सरा लग रही थी। अपंदी गांव में पहली बार देखा है उसे। बगौर देखते हुए वो गोया हुआ, तुमसे मतलब? तड़क कर कहती वो साइड से निकलने लगी। इरादा दोबारा दूध लेने जाने का था। मुझे मतलब है मोहतरमा। उसकी कलाई पकड़ता वो रुक गया। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीज इंसान। मुकाबल के हाथ पकड़ने पर वो डर से कपकपाती हुई, गुस्से से लाल पीली हुई। बदतमीजी अभी देखी कहाँ है तुमने? उसके मुसलसल चिल्लाने पर वो गुस्से से कहता उसे अपनी सिम्मत खींच गया। मुकाबल के खींचने पर वो उसके सीने से लगते घबराई थी। पेशानी में दर्द से टीस उठी थी। सामने खड़ा शख्स मिट्टी का इंसान था या फिर कोई पत्थर, जिसे टकराने पर उसका सर दुखने लगा था। मुझे औरत की ऊंची आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा आवाज़ ऊंची ना हो। सुरख वार्निंग भरी आंखों से उसे देखता हुआ वो उसकी सुरख पेशानी देखता लब दबा गया। नई जगह, नए लोग, वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। तभी मुकाबल की रौबदार शख्सियत और गुस्से भरे अंदाज से खौफजदा हुई। देखने में वो कोई बड़ी हस्ती लगा था। तभी वो जल्दी से सर झुकाती बोली, जबकि लहजे में नमी घुली थी, साईं। आवाज में आंसुओं की आमेज़श महसूस करता उसे वैसे ही पकड़े साकन हुआ था। तभी उसे खोया देखकर जहांदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो फौरन से पेशतर उसका हाथ छोड़ता फासले पर हुआ। आज़ादी मिलने की देर थी कि वो उल्टे कदमों भागती हुई गांव की गलियों में गुम हो गई। पारिस की नजरों ने दूर तक उस चादर के चमकते शीशों का पीछा किया था, जो अब दिखाई देना बंद हो गए थे। कौन? दरवाजे पर दस्तखत हुई थी, लेकिन नायला ने निकल कर देखना गवारा नहीं किया था। फहद रो रो कर सो चुका था। तभी रुबीना बेगम को दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ी। बीबी जी, ये साईं सरदार ने भेजा है आपके लिए। दरवाजे पर खड़े जहांदार ने दूध से भरी बाल्टी उनकी सिम्मत बढ़ाई थी। पर ये क्यों? हैरत से देखती वो गोया हुई। वो बीबी जी का रास्ते में दूध गिर गया था तो साईं ने भेजा है, और उस लड़के की भी क्लास ली है। आप लोग बेफिक्र रहें, सरदार अच्छे हैं। उन्हें ना लेते देखकर वो दहलीज से अंदर रखता हुआ उन्हें तसल्ली देता जाने के लिए मुड़ा था। उसे जितना कहा गया था वो कर चुका था। कौन था अम्मा? कमरे से निकलती नायला ने सुर्ख सूजी आंखों से सामने खड़ी अपनी माँ को देखा था। गांव के सरदार ने दूध भेजा है। कहते हैं तुम्हें देखा था रास्ते में, तुमसे दूध गिर गया था तो इसलिए भेजा है, और उस लड़के को भी सबक सिखा दिया है जिसकी वजह से दूध गिरा था। दूध की बाल्टी उठाकर बावर्ची खाने की सिमत बढ़ती रुबीना बेगम ने उसे बताया था। मतलब उस अय्याश नौजवान को देख लिया था उन्होंने और सजा भी दे दी। दिल में सोचती मुतमिन हुई थी। फाद को सुलाने के बाद वो अपनी अम्मा के कमरे में आई थी। अम्मा, कल मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ शहर। दुआ करना नौकरी लग जाए मेरी। शहर छोड़ने के बाद उसे स्कूल की नौकरी से भी फारिग कर दिया गया था। वो पिछले 2 हफ्ते से काम की तलाश में थी। आज ही उसे इरम ने फ़ोन पर एक कंपनी का बताया था और उसे सुबह वहां जाने का भी कहा था। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। जुर्रियों ज़्यादा चेहरे के साथ वह मुस्कुराते हुए दुआ कर गई। अस्सलाम वालेकुम। वो केबिन का दरवाज़ा खटखटाती इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई थी और बुलंद आवाज़ में सलाम किया था। और वहीं जानी पहचानी नस्वानी आवाज़ पर फाइल देखने में मसरूफ फारिस ने सर उठाते हैरत से सामने देखा था और देखता ही रह गया था। सामने खड़ी इस लड़की को देखकर वो साकत था जो 1 हफ्ता पहले मिली थी और चंद मिनट की मुलाकात में इसका दिल अपनी काली चादर में बांध कर ले गई थी। तो एक तरफ नज़रों में और लहजे में अदब व एहतराम था, तो वहीं दूसरी तरफ हैरगानगी से उसे देखती हुए चिल्लाई थी, मुझे औरतों की ऊंची आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुकाबल के अल्फाज याद करते हुए सुरख आंखों से उसे देखती खामोश हुई। गोया याद है मेरा कहा। उसे खामोश होते देखकर वो नायला की आंखों में वही खौफ देखता गहरा मुस्कुराया था। आओ बैठो। उसे साकत खड़े देखकर वो कुर्सी की सिमत इशारा करता अपनी इजी चेयर पर बैठा। ऑरेंज रंग में माल्टा बनकर इंटरव्यू देने आई है। फुर्सत से उसे देखता हुआ दिल में सोचता मुस्कुराया था, क्यों जा रही हो? वो नौकरी के लिए आई थी, मगर मुकाबल की तफसीली नज़रों से घबराती हुई नौकरी पर लानत भेजती जाने के लिए मुड़ी थी। इंटरव्यू के लिए आई थी। उसे जाते देखकर वो बरक रफ्तारी से अपनी जगह से उठकर उसकी जानब बढ़ा था। मुझे इंटरव्यू नहीं देना, वो दो टोक अंदाज में कहती वो जाने लगी थी। ऐसे कैसे जा सकती है तुम? नायला के अंदाज पर वो लब दबाता सख्ती से बोला था।
تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا ہے؟ شاید اس دن کا انجام بھول گئے ہو تو۔ مقابل کے مضبوط گرفت سے اپنی نازک کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے وہ استہزائیہ لہجے میں کہتی مسکرائی تھی، کون سا انجام؟ اس کے اچانک سے مسکرانے پر وہ سوالیہ عروج کھا گیا، وہی جو ہمارے گاؤں کے سردار نے کیا تھا۔ اسے میرا راستہ روکنے پر اسے انجان بنتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتی، اب کی بار پورے دانتوں کی نمائش کر گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہاری شکایت کروں ان سے؟ قتل کروا دیں گے ہمارے سردار۔ اس کی پل پل مضبوط ہوتی گرفت اور وہ غصے سے پھنکاتی جھٹکے سے چھڑانے لگی تھی، مگر زود وہ اس مضبوط لمبے قد کے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے گاؤں کا سردار ابھی مجھے نہیں جانتا، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ آواز نیچی اور نظریں بھی۔ نائلہ کی آواز تیز سے تیز ہوتے دیکھ کر وہ وارننگ دے گیا، مجھے انجام تک پہنچانے والے کو میں دیکھ لوں گا۔ گاؤں کا نام بتاؤ، ایسی ہڈیاں توڑوں گا کہ کوئی جوڑ نہیں سکے گا۔ اس کے اس مسلسل چھڑانے کی کوشش میں مصروف دیکھتا وہ اسے کھینچ کر قریب کرتا، قدرے دھیمے میں مگر سخت گر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں اور لہجے کی گہر سنتی نائلہ نے خوفزدہ ہوئی تھی۔ بتاؤ کون سے گاؤں سے ہو جہاں کا سردار فارس افندی کو نہیں جانتا؟ نام بتاؤ سردار کا۔ نائلہ کے وجود میں لرزش محسوس کرتا ہوا نہایت آہستگی سے گویا ہوا، اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام و مقابل کی رعب دار پرسنالٹی اور دھمکی پر خوف سے لرزنے لگی تھی۔ گاؤں کا ہی نام بتا دو۔ اسے ڈر سے کپ کپاتے دیکھ کر وہ مزید گویا ہوا، اگر اسے میں نے نام بتا دیا یہ سردار یوسف افندی کو مارنے پہنچ جائے گا، میری وجہ سے وہ بیچارے بزرگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ سامنے کھڑے شخص کا خوف اس کے دل میں ڈیرے جمائے ہوتا، تبھی وہ سردار یوسف افندی کی فکر میں ہلکان ہوئی تھی، جو اسے بہت پسند آئے تھے، جن کے احسان کے تلے دبی وہ ہر نماز میں ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی تھی۔ بولو۔ اس سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ قریب ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آتا۔ دور رہو تو مطلب دور ہو۔ فارس کو قریب ہوتے دیکھ کر وہ ایک دم سے بڑکی تھی، اسے دھکیلنے پر وہ پیچھے گرا تھا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ کیبن میں داخل ہوتے سیکرٹری سلیم نائلہ کی چلانے کی آواز اور فارس کو گرتے دیکھ کر اس کی ہمت بڑھا تھا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ اسے گرتے دیکھ کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے گھبرائی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود میں حوصلہ پیدا کرتے گرج رہی تھی، تمہاری اتنی جرأت ہمارے سر پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ نائلہ کی آواز پر غصے سے اس کی ہمت بڑھتے سلیم نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، جب ایک ہی جست میں اس کی تک پہنچتے فارس نے اس کا اٹھتا ہاتھ پکڑا تھا۔ سلیم، خبردار، یہ مت بولو سامنے کون ہے۔ اسے عورت پر ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑا تھا، عورت بھی وہ جو اس کے دل میں ایک الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ وہ مقام کیا تھا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ خوف سے قدم پیچھے ہٹاتی وہ فارس کے ہاتھ پکڑنے پر اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ سر، اس عورت نے آپ کو دھکا دیا ہے، مجھے غصہ آ گیا۔ اپنے باس کی سرخ لہو ٹپکاتی آنکھوں میں دیکھ کر سلیم نے سر جھکایا تھا۔ غصہ آئے گا تو تم یہ بھول جاؤ گے کہ سامنے کھڑی ایک عورت ہے، تمہارے مقابلے کا مرد نہیں۔ معافی مانگو، ابھی اور اسی وقت۔ نائلہ کو سامنے کرتا ہوا وہ گرج رہا تھا، اس کی شیر کی سی گرج سے سلیم نے سر ہلاتے ہوئے نائلہ کو دیکھا تھا۔ معافی؟ بند کرو یہ ڈرامہ، مکار انسان۔ اس سے پہلے کہ سلیم معافی مانگتا وہ غصے سے کہتی فارس کے سینے پر ہاتھ مار گئی، ایک طرف عورت کی عزت کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہو اور دوسری طرف ایک عورت کو اپنی مردانگی کے روب تلے دبانا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہ سمجھ ہوں؟ پاگل ہوں؟ سمجھتی ہوں۔ تم جیسے دو ٹکے کے مرد جو ہر عورت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ وہ تو ہاتھ اٹھا رہا تھا جسے روک دیا تم نے، لیکن اپنا گریبان میں جھانک کر دیکھا تم نے ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر۔ نفرت سے کہتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے فارس کا کالر دبوچتی گویا ہوئی۔ نائلہ کے گریبان پکڑنے پر وہ لب بھینچتا ضبط سے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند کر گیا۔ اس کا دو ٹکے کا کہنا اور گریبان پکڑنا فارس کے دماغ کی نسیں ہلا گیا تھا۔ اوقات میں رہو اپنی۔ گلاس ونڈو سے دیکھتے سب ورکرز کو دیکھتا وہ ضبط سے کہتا اپنا کالر چھڑا گیا، تم اپنی اوقات میں رہو۔ دیکھو تمہارے لوگ تمہارا تماشا بنتے دیکھ رہے ہیں، آئندہ 100 بار سوچو گے ایک عورت کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے۔ مسلسل کپ کپاتی ہوئی نائلہ کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی، تبھی آواز بھی لڑکھڑائی تھی۔ وہ تو آج نوکری کے انٹرویو کے لیے آئی تھی، اسے کیا پتا تھا یہاں یہ سب تماشا لگنے والا ہے۔ بظاہر مضبوط بنتی وہ اب ڈرنے کی لگی تھی۔ پہلے اسے عزت کا ڈر تھا، پر اب اسے ان مردوں سے ڈر تھا، کہیں جو ہاتھ پہلے اٹھنے سے رک گیا تھا اب کوئی اٹھا نہ لے۔
अगर ऐसा हुआ तो अकेली क्या ही कर लेगी। ये सोच आते ही वो अधमरी हुई थी। मेरी मर्दानगी देखने के लिए मुझसे अकेले में मिलो। ये हाथ पकड़ने से मर्दानगी नहीं दिखाई जा सकती। कभी तन्हाई में मिलो ना, फुर्सत से दिखाऊंगा। वर्कर्स के देखने पर वो गुस्से से पागल होता, उसके बाजू दबोचते हुए उसके कान के करीब गरज रहा था। मकाबल की गज पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। नाम आंखों में नमी मजीद भरी थी। वो यहाँ आकर इस सामने खड़े शख्स के गुस्से और इरादों का सोचकर वो लड़खड़ाई थी। सच शुक्र कि फारिस ने उसका बाजू पकड़ा हुआ था, वरना उसमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जमीन बोस हो चुकी होती। अब ये तुम्हारी भलाई इसी में है, यहाँ से निकलो, वरना जो कभी नहीं किया वो कर गुजरूंगा, धक्के देकर निकालूंगा। नायला की नम आंखों में देखता वो हलक के भल धाड़ा था। उसकी गद्दार आवाज पर उसके सब वर्कर्स को ऑफिस की दरो दीवार सर पर गिरते महसूस हुए थे। खौफ से हिचकी भरती वो कंधे पर लहराती चादर मजबूती से पकड़ती सर पर रखकर वह अंधाधुंध बाहर की सिमत भागी थी। दरवाजा खुलने पर बाहर खड़े मर्दों के हजूम को देखकर उसके कदम पीछे हुए थे। हटो सामने से सब, और अपना काम करो जाकर। फारिस की धमकी का असर ठहरा था। सभी लोग भाग कर वहां से निकले थे और वहीं नाइला बगैर पीछे मुड़े भागती हुई निकली थी। कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? कहाँ रहती है? मुझे इसके बारे में सब जानना है। सबके चले जाने के बाद वो मेज पर रखी सब चीजें जमीन बोस करता चला था। सुरख आंखें गुस्से से दहक रही थी। आज जो कुछ नाइला उसके ऑफिस में कह कर गई थी, उसके बाद उसका दिमाग खोल रहा था। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। नफरत आमेज गुस्सा कम न होते देखकर उसने शराब का हुक्म दिया। आगे बताओ, कौन है वो? केबिन के खुलते दरवाजे से दाखिल होते सलीम को देखकर वो वाइन का ग्लास खत्म करता हुआ गोया हुआ। सर, उसका नाम नाइला शाह है, उम्र 23 साल है और 3 हफ्ते पहले ही गांव में शिफ्ट हुए हैं। साईं, कोई फैमिली शिफ्ट हुई है। औरतें हैं, बड़े साईं से इजाज़त ली है। सलीम के अफंदी गांव का नाम लेने पर वो जहांदाद की बात सोचकर चौंका। और कौन कौन है फैमिली में? जब्त से पूछता वो गिलास भरता लबों से लगा गया। वो बेवा है और एक 3 साल का बच्चा भी है। अच्छा हुआ बेवा है, नहीं तो मैं उसे बेवा कर देता। सुरख रंग आंखें बंद करता वो आराम से कहता सोफे पर डह गया। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? फारिस के सामने हाथ जोड़कर कहता सलीम उसे शराब पीने से रोक गया। मुझे वो लड़की चाहिए, और पूरे इख्तियारात के साथ, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। वो शादी के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उसके बच्चे को उठा लो। सुरख नम आंखों से साफ करता हुआ फारस नीचे बैठे सलीम की तरफ झुका था। मुझे कल सुबह हर हाल में वो लड़की मेरे पास चाहिए। सलीम बाहर निकल गया। जिंदगी में पहली बार जब कोई अच्छा लगा था और उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। गुस्से से सोफे पर जब्त से मुट्ठियां बंद करके मारता हुआ खुद से कहता डह गया था, काश तुम आज ऑफिस ना आती नाला। लेकिन तुम बच गई हो मेरे कहर से, क्योंकि तुम एक औरत हो और सरदार फारस अपनी औरत पर हाथ नहीं उठाता। तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि तुम्हारा औरत होना तुम्हें मेरे शर से बचा गया। सुरख लहू टपकाती आंखें छत पर लगी थी। सुबह 5 बजे फजर की अजानों की गूंज पूरे गांव में फैली थी। तभी अपंदी गांव की तीसरी गली के छोटे से घर की पिछली खिड़की से एक आदमी कूदा था और चंद ही मिनट बाद बड़े आराम से छोटे से बच्चे को लिए उसी रास्ते से निकल गया कि तभी उसका फोन बजा। सुबह सुबह अनजान नंबर से कॉल आते देखकर वो पहले तो घबरा गई, मगर बार बार आती कॉल पर वो उठा गई। कॉल अटेंड करने पर जो उसे सुनने को मिला था, उसके बाद फोन छूटकर उसकी गोद में गिरा था। कौन हो तुम? मेरे बेटे को लेकर कहाँ गए हो? जल्दी से फोन उठाती वो रोते हुए बोली। अभी भी नहीं पहचाना मुझे? कौन हो सकता हूँ? कोई बात नहीं, मिलकर पहचान लेना। जल्दी करो, वरना तुम्हारे बेटे की जान की गारंटी नहीं। उसके ना पहचानने पर वो कहकहा लगाकर कहता फोन बंद कर गया। कुछ घंटों बाद ही फारिस को उसके कहे के मुताबिक बच्चा मिल गया था। बच्चा सोया हुआ था, लेकिन अब जागने पर वो फारिस अफंदी को देखे जा रहा था।
वो अब फारिस की गोद में था, कभी हंसने लगता तो कभी आगे बढ़कर उसके गले लगता था। एक अनजान शख्स को देखकर उसका मुस्कुराना फारिस को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो समझ गया था फाहद खौफसदा होकर उसे देख रहा था। आओ बाबा के पास। देखते ही देखते फाहद की आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा हुए थे। जब हाथ बढ़ाते हुए फारस ने उसे अपने पास बुलाया था। बाबा, बाबा, उसके बाबा कहने की देर थी कि वो लपक कर उसके सीने से लगा गया। उसे पहनकर तैयार हो जाओ, बाहर आपका इंतजार हो रहा है। भेजे गए ड्रेस पर आने के बाद उसे पता चला था कि वह सब किया धरा उसी का है, जिसकी वजह से वो कल सारी रात सो नहीं सकी। वो जानती थी कि वो बदला जरूर लेगा, मगर वो उसके बच्चे का इस्तेमाल करेगा, वो मेरे बेटे को कुछ नहीं करेगा। सुर्ख रंग लहंगे को देखती वो दिल में सोचती रही और वहीं पर वो खुद पर हंसी थी। उस शख्स पर एतबार कर रही थी जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे मासूम बच्चे को। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। रोते हुए उसने कपड़े उठाकर फेंके। वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। अगर चाहती हो तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो तो तैयार हो जाओ, जल्दी। नीचे निकाह खां आ गए हैं। उसे उसी तरह बैठे देखकर मुलाजमा ने समझाया था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो मुड़ी थी। सामने खड़े फारिस की गोद में हंसते मुस्कुराते अपने बच्चे को देखकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। हाँ, ऐसे नहीं। अगर चाहती हो ये तुम्हें मिले, वो भी जिंदा, तो कपड़े पहनो और काजी साहब को रजामंदी दे दो, वरना। नायला के भड़कने पर वो उसे वहीं रोकता हुआ हाथ में पकड़ी पिस्तौल हंसते हुए फाहद की गर्दन पर रख गया। नहीं, तुम ये नहीं करना। तो ठीक है। इसे तैयार ना होते देखकर वो फाहद की गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा गया। नहीं, मैं तैयार हूँ। देखो, मैं तैयार हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। तड़प कर जमीन पर घुटनों के बल गिरती वो ज़ारो कतार रोई थी। कुछ ही देर बाद काजी साहब उसकी रजामंदी पूछने के लिए कमरे में आए थे। आज वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए निकाह करने पर मजबूर थी, उस शख्स से जिससे उसे सख्त नफरत थी। इजाबो कबूल के बाद वह सब मेहमानों को रुखसत करता, सोए हुए फाहद को कंधे से लगाता वो कमरे की तरफ बढ़ा था। मेरा बच्चा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो जो काफ़ी देर से दरवाज़ा बजा बजा कर थकी, उसके साथ लगी रोने का शुगल मना रही थी, अचानक से खुलने पर उठी थी। श्श, आवाज़ नहीं करो, सो रहा है। सख्त नज़रों से उसे चुप कराते वो बोला, उसे सोने दो और तैयार हो जाओ, घर छोड़ देता हूँ। उसे फाहद की नींद खराब करते देखकर वो उसका बाजू पकड़ता एक झटके से अपनी जानब खींच गया। वो दोनों बेहद करीब खड़े थे। निकाह मुबारक हो नाइला। मुकाबिल की गर्म सांसें अपने लबों पर महसूस करती वो पूरी आंखें खोले उसे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। तभी वो इसकी मखमूर सांसें महसूस करता बेखुदी में झुका था और उसके नीम व लबों को अपनी गिरफ्त में लेता खुद को सैराब करने लगा था। जो गुस्सा, जो आग उसके वजूद को दहकाए हुए था, वो इस दुश्मनी जहाँ के लबों के लम्स से ख़त्म होने लगा था। और वहीं मज़ाहमत करती नायला ने दोनों हाथों के मुक्के उसके सीने पर मारे थे। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अमल का खूब जवाब भी होगा, लेकिन अभी नहीं, रात में। तुम औरत हो और फिर अब मेरे निकाह में भी हो, तो तुम्हें अलग तरीके से सजा दूंगा, अपने अंदाज में। नायला की उखड़ती सांसों में गहरा सांस छोड़ता वो मखमूर लहजे में कहता, उसके भीगे लबों को अंगूठे से रगड़कर साफ करता उठा था। जल्दी करो, तैयार हो जाओ। इसे जल्दी तैयार होने का कहता वो अपनी शाल सेट करता हुआ बाहर की सिमत बढ़ा था। सच सच बताओ जहांदार, तुम्हारे छोटे साईं लड़कियों की दोस्ती में तो नहीं लगा हुआ? तोबा, बड़े साईं कैसी बातें कर रहे हैं। यूसुफ अफंदी के साथ फजर की नमाज पढ़कर घर की राह लेते वो रात भर फारिस के घर न आने पर हमेशा की तरह अपना डर जुबान पर लाई थी। और वहीं जहांदाद ने कानों को हाथ लगाया था। फिर कोई लड़की है क्या? जहांदाद के अंदाज पर वो मुस्कुराए थे। नहीं साईं, छोटे साईं तो बहुत नेक हैं, आप बिला वजह परेशान। अस्सलामुअलैकुम वापस साईं। एकदम अचानक से उनके पीछे आते वो सलाम कर गया। अरे, तुम कब आए और मस्जिद कब आए?
اسے سفید شلوار سوٹ میں اجرک شانوں پر ڈالے دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ کہیں جا رہے تھے یا آ رہے ہو؟ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے وہ گویا ہوئے۔ سائیں تو دلہا لگ رہے ہیں، سفید کپڑے، سفید شیشے لگی واسکٹ پہنے، شانوں پر اجرک ڈالے، بال سیت، داڑھی بنی ہوئی، پیروں میں کھیڑی پہنے ہوئے مکمل تیار تھا۔ اس پر بھر بھر کے لگائی گئی خوشبو ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ بابا سائیں آپ چلیں، مجھے جہانداد کے ساتھ زمینوں پر جانا ہے۔ جہانداد کو دیکھتا ہوا جبرن مسکراتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا دوستانہ انداز میں اسے لیے آگے بڑھا تھا۔ جلدی واپس آنا۔ انہیں جلدی آنے کا کہتے وہ حویلی کی سمت بڑھے تھے۔ پتہ نہیں سائیں کون ہے، شاید کسی کے یہاں مہمان آئی ہے، یہی کہا تھا نا اس دن۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ خالی میدان میں آتے ہی فارش نے اسے دھکا دیتے ہوئے اس کے کہے الفاظ دہرائے تھے۔ معافی چھوٹے سائیں۔ منہ کے بل گرتا جہانداد کافی دور جا کر گرا تھا اور بری طرح سے اس کے کپڑے اور منہ مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود وہ وہیں بیٹھا دونوں ہاتھ جوڑ گیا اور اپنے جھوٹ بولنے کی معافی مانگی تھی۔ اس کے گھر میں دودھ کی بھری بالٹیاں پہنچاتے رہے، 3 دن لگاتار کھانا دیتے رہے، صبح دوپہر شام اس کے گھر کے دروازے پر دیکھ کر آتے تھے، کوئی پریشان تو نہیں کرتا، اور میرے پوچھنے پر جھوٹ کیوں بولا جہانداد؟ بولو۔ اس کا گریبان پکڑتا وہ اسے اپنے روبرو کر گیا اور یکے بعد دیگرے کئی مکے اس کے منہ پر مارے تھے۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ جہانداد نے اس سے جھوٹ بولا تھا، وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر واپس سے باہر ہوا تھا۔ سائیں معافی، بڑی سائیں کا حکم تھا۔ منہ میں ہوتے درد پر جہانداد نے تکلیف سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ یوسف افندی کے نام پر اس کا ہاتھ رکا تھا۔ انہیں شک تھا سائیں کہ آپ کی لڑکیوں سے غلط دوستی ہے، اس لیے شادی نہیں کر رہے۔ انہیں ڈر تھا کہیں آپ کی اکیلی عورت پر نظر نہ ہو اور گاؤں میں نام خراب ہو، اس لیے سائیں۔ فارس کے چھوڑنے پر وہ سب سچ سچ بتاتا ہوا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم ان کی غلط فہمی دور کرتے، نہ کہ مجھ سے جھوٹ بولتے۔ جہانداد کے جھکے سر کو دیکھتا وہ غصے سے کہتا، ایک بار پھر سے اسے ماننے کے لیے بڑا تھا کہ اس کی زخمی حالت دیکھ کر خود کو روک گیا تھا۔ کیسے کرتا سائیں؟ آپ اس دن اس لڑکی کو دیکھ کر بیچ سڑک پر رک گئے تھے، ایسے میں کیا کہتا سائیں؟ وہ بھول نہیں سکا تھا جس طرح اس کا چھوٹا سائیں ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑ کر یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ گاؤں کی سڑک پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اب تم ہر روز دیکھو گے مجھے اس کے ساتھ، اور نہ تم کچھ کر سکو گے اور نہ تمہارے بڑے سائیں، سمجھے تم؟ ضبط سے کہتا ہوا وہ چلا گیا تھا۔ حویلی میں جمع سب مہمانوں کو دیکھتا ہوا وہ تازہ دم ہو کر بغیر کسی کو مخاطب کیے باہر چلا گیا۔ واپسی پر وہ مسز یوسف افندی کے ساتھ آیا، جو آج اپنے بیٹے کی اپنے بھتیجی شبانہ سے بات پکی کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے میں شادی کر لوں، اور وہ انکار کر دیتا تھا۔ یوسف افندی اور مسز یوسف افندی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا، وہ ایک گھٹنا زمین پر رکھتا ہوا ان کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے بابا سائیں، اماں سائیں، کہ میں نے کبھی بتایا نہیں، پر میں شادی کر چکا ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، آپ کا پوتا۔ یوسف افندی کی مسکراتی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا بول رہے ہو فارس؟ مذاق نہیں کرو۔ سب مہمانوں کو دیکھتا یوسف افندی غصے سے گویا ہوا۔ جھوٹ نہیں ہے بابا سائیں، آج سے 3 سال پہلے میں شادی کر چکا ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، آپ کا پوتا سلیم۔ یوسف افندی کے غصہ کرنے پر وہ اٹھا تھا اور بلند آواز میں اپنے خاص ملازم کو پکار گیا۔ فارس کی آواز پر فہد کا ہاتھ پکڑے نائلہ سامنے آئی تھی، اور وہیں اپنے بابا کو دیکھ کر فہد بھاگتا ہوا اس کی سمت بڑھا۔ جھک کر اس گود میں اٹھاتے فارس نے نائلہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ یوسف افندی کے چھوٹے بھائی نے خفگی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، اور نائلہ ابھی تک وہیں حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن چکی تھی کہ کیسے اس نے سب سے جھوٹ کہا تھا۔ ان کے نکاح کو ابھی صرف 1 ماہ ہوا تھا اور اس نے فہد کو اپنا بیٹا بتایا تھا۔ آؤ نائلہ، فارس، ملو اپنے ساس سسر سے، ہمیشہ کہتی تھی گھر چلو، لو آ گئے گھر۔
उसे आगे ना बढ़ते देखकर वह नरम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाता हाथ बढ़ा गया। एक माह में वो फहद को अपना असीर कर चुका था, ये अलग बात थी। वो रात की तन्हाई में, कमरे के अंधेरे में उसे सजा के नाम पर सुकून पहुंचाता था। अपने हर अमल से वो उसके दिल में जगह बना रहा था। आज तो जैसे वो उसके दिल की सल्तनत में राज कर गया था। नाइला को देखकर यूसुफ अफंदी पहचान गए थे। आखिर को वो खुद चलकर उनके पास मदद के लिए आई थी। जिस बच्चे का ख्याल से वो दिन रात दूध पहुंचाया करते थे, खाना भिजवाया करते थे, वो और कोई नहीं, उनका खून उनका वारिस था, फाहद अफंदी। मुझे लगता है आप लोग खाना खाने वाले थे, आप लोग खाएं। मैं जरा अपनी बीवी और बेटे को कमरे में ले जाऊं, थक गए हैं। अपनी माँ और बाप को चुप साधे देखकर वो नाइला के कंधे पर हाथ रखता हुआ जाने लगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, आराम करो, लेकिन हमारा पोता हमें देकर जाओ। उसे जाने से रोकते यूसुफ अफंदी ने फहद को अपनी गोद में लिया था, जो खुशी खुशी उनकी गोद में गया था। उन्हें नाराजगी थी अपने बेटे से, लेकिन वो असल से नाराज होकर सूद को नहीं खो सकते थे। सूद भी वो जो उनकी नस्ल का अमीन था। जबकि उन्हें मानते देखकर उनके भाई भाभी और बाकी सब मेहमान चले गए थे। फहद कहाँ है? रात के 11 बजे फारिस को अकेले कमरे में आता देखकर वो परेशान हुई। अपने दादा दादी के पास है। किलाई की घड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखता बोला। तेज जामनी रंग के घेरदार फ्राक में मलबूस वो मेकअप से पाक चेहरे पर परेशानी सजाए मजीद खूबसूरत लग रही थी। उस पर बाल खाते, कमर पर बिखरे खुले बाल जो वो उसके कहने पर खोल कर आई थी और अब तक बांधने की जहमत न की गई थी। उसे ले आए प्लीज, मुझे नींद नहीं आएगी, परेशानी से कहती वो कार इसके पास आई थी। वो तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं सोने देता मेरी जान। अभी तुम्हारी सजाएं खत्म नहीं हुई, जो तुम सुकून से सो जाओ। नाइला की नींद ना आने वाली बात पर वो मानी खेत से मुस्कुराया था। मुझे आपकी हर सजा कबूल है, प्लीज उसे ले आए। आपने पहले ही झूठ कहा है उन्हें कि वो आपका बेटा है। अगर पता चल गया तो मेरे बेटे को कुछ कर देंगे। खौफ से कहती वो फारिस का बाजू पकड़ गई थी। आज पहली बार वो खुद आगे बढ़ी थी। कौन बताएगा? वो मेरा बेटा है और तुम मेरी बीवी हो, चाहे नफरत वाली ही सही। नाइला का हाथ पकड़ता वो उसे अपने करीब करता नहायत आहिस्तगी से कहता। नाइला के कहे अल्फाज जो वो शादी के एक हफ्ते तक दोहराती रही थी, उसे वापस लौटाता गहरा मुस्कुराया था। अब मैं उसके साथ खेलने वाली गुड़िया को लाना चाहता हूँ इस दुनिया में, तो इसके लिए उसे अपने दादा दादी के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा। उसकी कमर में हाथ डालता वो उसे सीने से लगाता उसके पेशानी पर लब रख गया। आप सजा के तौर पर भी ये सब? फारस की बात पर वो नम आंखों से उसे देखने लगी। सजा तो कभी थी ही नहीं, मोहब्बत थी जो तुमसे करता हूँ। हाँ, गुस्सा था, अभी भी है। आइंदा गिरेबान नहीं पकड़ना मेरा, मर्दानगी की बात ना करना दोबारा। किसी मर्द की मर्दानगी पर सवाल आए तो वो बहुत गलत कदम भी उठा लेता है। नायला की नाम आंखों पर बारी बारी बोसा देता वो उसे समझाने लगा था, जिस पर वो इस बात में सर हिला गई थी। मेरे सामने बहादुर ना बना करो। मैं पहले ही मुलाकात में समझ गया था वजाहत दिखने वाली शेरनी बीगी बिल्ली है। नाइला के लरजते वजूद को बाहों के हल्के में लेता वो शरारती लहजे में कहता मुस्कुराया था। हाँ, अब इस बीगी बिल्ली के पास असल शेर का आ गया है और वो शेरनी बन गई है। फारिस के दिल के मुकाम पर लब रखती वो मुस्कुराकर कहती आंखें बंद कर गई। 35 साल का इंतजार कामयाब ठहरा था। उसे इसके मुताबिक चाहे जाने वाली महबूबा भी मिल गई थी, जिसे बाहों में भरने के बाद फारिस दुनिया जहां से गाफिल हो जाता था। और आज भी ऐसा ही हुआ था। नाइला में खोया वो अपना बजता खून ऑफ करता, तमाम लाइट्स बंद कर गया था। जी तो व्यूवर्स, कैसा लगा आज का नावल? अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।